ए चिपिया कथा कहूँ हाँ चिपा चिप्रे मु पूरा मास्टर आ चिपी चिपी मो हाथ पूरा बिंडी भेड़िस बस्ती टोका ओ टोका मु खर्च करिबो हनीमून तू करिबो तो एक चुप देबी सब बुपना भाई चल एक लई बोली अच्छा राखू तो कर भाई राखू तो कर दे आगे करि दो ना हो एटा को सत्ता बागर एटा का निच्छ बागर मिछला मोर तळला किंतु मु आज चौटीटा डायरेक्ट सत तोर ब्रह्मचपड़ा तू खाइबो कोन चौठी ए अब नहीं तो कोन बैठ की ड्राइविंग सिखाव देखला अरे तो बंश उधिया को देबी आराम जगह आके मु चूड़ी मु आके चूड़ी ए मोर बंश आने मते छाड़ हाई फ्रेंड पुणी एक नुआ वीडियो को आपन को स्वागत आसतु देखा यात्रा नाट्य सम्राट पृथ्वीराज ए वर्षर सुपरहिट नुआ नाटक घुमुरी कांदुची फुल सवारी नाटकर दमदार कॉमेडी वीडियो आपन वीडियोटी शेष देखु न हसी रहीपर वीडियोटी जदि आपको भल लगे तेल वीडियोटी को गोटाए लाइक कमेंट शेयर करूँ आउ चैनल नुआ आसी चैनल को सब्सक्राइब करूँ ए यूट्यूब चैनल आपन भिन्न भिन्न प्रकार यात्रा आइटम वीडियो देखिपारे जार ना दुनिया रंगमंच यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत आपन वीडियोटी शेष देखु धन्यवाद ए रावे मते फोन करी डकैली हेले कार कोन देखा नहीं अच्छा खिंटिया बरो ड्राइविंग सिखिबो की हां खिंटिया बरो नोटा जियो आ भितरु केई जने सिखिबे ओ को आ एमिति ड्राइविंग सिखैबी जेमिति मेढ एक हाथरे उठे मो थोड़ा दोसरा कटि जीवा ए मु तते फुलै नदी अपरा खोला फटफटी अमरे कली न पकई देला फटफटी अमरे कली न पकई देला संगीनी रे रस रंगीनी रे रस करा कम जीव बंधु सोना रे संगीनी रे ओए अरे तुम्हारे ये क्या बता ओरा बता बसा बता हां ये बरा बता बर युक्त अवतार बरा बता मते फोन करी डकैलो हेले तमे बरबे से साचिछ कथा कोन कोन एमिति घोड़ा बळे आछो जे हेले तमे कोन फोन बाइछ ना कोन काई असुविधा कर की बे मो पाकर टंका अछि टंका पुआ प्रोडक्शन न होबा जाय गोटे कर भाई दरकार पड़ले सात सात ना मारे हेले तुमको बा हबो किए किए हां किए एसीए हेलो फ्रेंड्स स्वीट चैनल को आपण मानु को स्वागत आपण मानु को देखेबी कोन जबरदस्त वीडियो ए चिपिया कथा कहूँ हाँ चिपा चिप्रे मु पूरा मास्टर आ चिपी चिपी मो हाथ पूरा बिंडी गाड़ी हरनु ए स्वीटी ना की हाँ तो स्वीटी ए स्वीटी ये तमे एटी ओ सीएटी अल स्वीटी तमे जाना जाना पहिरती छती तमे की बुझना ए सासा चोरी तेरी बारे तुझा करी दीवाना रे कर नमस्ते कोड पाइलो कहलो आको मैनेज करी आसे तो चतुर्थ करिया बाहर कर्थना डी
ଖୋଲି କହୁନା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁ ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ବୋଳ ଏ ୟାର ହେଲା ରିଲ୍ସ କରିବା ନିଶା ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଟୋକା ଟିକି କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଯୋଉ ଫୋନ ଧରିକି ହଁ 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 ରିଲ୍ସ କରିବା ନିଶା ମୋର ପୁଅ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବା ନିଶା ୟାର ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଘଇତା ଦରକାର ମୋର ପୁଅ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ନାହିଁ ପୁରା ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ବର୍ଷେ ରହିବ ପୁଅ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିକି ଦବ ତାପରେ ତା ବାଟରେ ସେ ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ ବିୟୁଟିଫୁଲ ବିୟୁଟିଫୁଲ ତାମାନେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଭଡ଼ାଟିଆ ମାଇପ ତାର ରିଲ୍ସ ନିଶାକୁ ତମର ପୁଅ ଜନ୍ମ ବଢିଆ 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 ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇବି ମୋ ବାହାଘର ଭିଡିଓ ଏବେ ମୋ ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ କଣ୍ଠ ଧନ ଗୁଣ୍ଡିଆ ହାଇଲାଇଟ୍ ନା ଆଲୋ 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 ତମେ କଣ୍ଠ ଧନ ଗୁଣ୍ଡିଆ ନୁହଁ ତମେ ହେଉଛ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ବଳଦ ଯାବେ ମୁଁ ଷଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢ ତମେ ହେଉଛ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ବଳଦ 3 ଥର ମେକଅପ୍ ହେଇ ଚାଲିଲା ପରେ ବି ତମେ ଯୋଉ ଘୋଡ଼ା ବଳଦ ସେଇ ଘୋଡ଼ା ବଳଦ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ ଝିଅ ମାରୁଛୁ ମୋ ଭଳି କଷି କନିଆ ତମ ଭଳି ବୁଢା ବରକୁ ଯଦି ବାହା ହବ ନା ଆମ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ଜାଣିଲେ ମୋର ଭିଉଅର୍ସ କମିଯିବ ତେଣୁ ଆଜି ଠାରୁ ଆଉ ମେକଅପ୍ ନୁହଁ ଗୋଟାଏ ଖୁର ଆଣିବି ତମର ସେ କାଳିଆ ବୋଦା ଗାଲକୁ ଚାଲିଛି ନା 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 ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁ କରିବୁ ଥରେ ମୁଁ ଅଛି ପୁରା ୟଙ୍ଗ ଟୋକା ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ମାର୍ଡି ଯିବ ହଡ଼ା ବଳ ଦିକି ଦାମୁଡ଼ି ହବ ମୁଁ ତତେ କହି ଦିଗ ନଉନ ଆରେ ତମେ ଯେ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ହଉଛ ମୋ ତତେ ବେଶୀ ହେଇଗଲା এটা আডজস্ট করে তুমি কোন adjust করব কাই কিন্তু রোডে ডালিং ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲି ତମେ ରିଲ୍ସ କର ତୁ ଯଦି ବଡ ହେଲେ ତମ ଘର ଆଣି ତମେ ଡେରି ହବ ରୁହ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡରେ ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗି ଦେଖିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଏପିସୋଡରେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି এই কোন ঝিও কাই করছ ভগবান আইয়া বুড়াକୁ ନେଇ ମୁଁ ରିଲ୍ସ କରୁଛି ଇଏ ବୁଢା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ମତେ ବାହା ହବ আপনি এত প্রেসার দଉଛୁ ଇଏ ବୁଢାକୁ ଯଦି ମୁଁ ସତରେ ବାହା ହେବି ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦିବି ହେଲେ କେମିତି मुहत इस पत्ता पत्थर सानी पत्ता बुढ़ा माँ कड़की बच्चा चढ़ी ममो लाऊ जनता चाड़ा साहुनी मो बापा ये बापा ना कड़की तकु साही ममो बापा होड़ा पोड़ा तकी कसकारी ममो बापा ये मोका साबड़ की तक खोली ममो बापा এই কোন কইল କଣ বঙ্কা সাবুল ହଁ মু বঙ্কা সাবুল ଆଉ କଣ এত করে করিব ଜମା ଖୋଳି ହବନି ମଙ୍କା হ্যাঁ ସାବୁଳ বল না କଣ হ্যাঁ বঙ্কা সাবুল বঙ্কা কত করিব ଲଙ୍କା କାଟ ଦରକାର ସିଧା କାଟ ଦରକାର কাট কাট করে বঙ্কা করে ହଁ ଲଙ୍କା ସିଧା ଅଛି ଆଉ କିଲୋ ବଙ୍କା କାତରେ ହଉଛି ବଙ୍କା ମାଛ ଲଙ୍କା ମାଛ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ଖୋଜିବା ତାର କଣ ସବୁ ସଳକା ହଁ ডালিং କଣ ତମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଟା ଝିଅ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଝିଅ କାନ୍ଦଣା ଶିଖିଗଲାଣି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ମାନେ ପୁରା ଭିଉ ଘୋଷାରି ଟାଣି ହଁ ଠିକ ଅଛି এই শোনো তুমি লেট করনি তুমি এখানে ডাইরেক্ট বড় কন্যা রিলস হ্যালো ফ্রেন্ডস প্রথম এপিসোডে প্রথম সাঙ্গি দেখিলে সেকেন্ড এপিসোডে ইয়ে হচ্ছে ମୋ স্বামী হ্যালো হাই নিকুলমণি চরসিং নি ডুঙ্গুরি বলনো কি বর্ষা নিকুলমণি ইয়ে হচ্ছেন সুইট রানী আমার বাহাঘর সরি যাইছি আজ ইয়ে হচ্ছে আমার হানিমুন হনিমুন হনিমুনর লাইভ টেলিকাস্ট মানে সিধা প্রসারণ আপনি সুইট 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 চ্যানেলে দেখিବାକୁ পাইবে ভেরিস বস্তি টোকা ওই ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ହନିମୁନ୍ ତୁ କରିବୁ ପ୍ରତି ଏକ୍ଚୁଆଲି ଦେବି ସ୍ୱାଦ ବୁପାନା ପାଇଁ ଚାଲ ଏ ଖେଳ କରିବି আজ রাখু তো করবে রাখু তো করবে মতে আগে করি দাও না, না, হবে না। এটা কোন সত্য বাহাগর এটা কোন মিছ বাহাগর ବାହାଘର ମିଛ ହେଲା ମୋର କଣ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଚଉଟିଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ସତ ତୋର ବ୍ରହ୍ମଚାପଡ଼ା ତୁ ଖାଇବୁ ଆଉ কোন চৌঠি ଅମର ନାଇଁ ତତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିଖିବାକୁ ଡାକିଥିଲା ଅନାନି ତୋ ବଂଶ ଉଧେଇବାକୁ ଦେବି ଆରାମ ଜାଗା ଆଗେ ମୁଁ ଚଉଠି କରିବି চৌঠি ମୁଁ ଆଗେ ଚଉଠି କରିବି